Coucou les amis, اليوم رايحين نديرو le diplomate au pruneau. نبداو بالبسكوت cuillère. Pour cela, نسحقو 120 g de blanc d'œuf et 100 g de sucre نطلعوهم en meringue française. حتى وين دير لنا le bec d'oiseau. Puis نزيدو 80 g de jaune d'œuf مخلطين et un petit peu de vanille liquide. Ensuite 100 g de farine tamisée. اللي نديروها en 2 ou 3 fois. نخلطو بالعقل بلا مغيز avec un mouvement circulaire من الداخل لبرا. نحطو notre appareil داخل une poche avec une douille rente. أنا j'ai utilisé une douille numéro 10. هنا j'ai tracé plusieurs rectangles في le papier cuisson باش je poche على حسابهم. C'est des rectangles تاع 26 cm على 8 cm. Mais attention, ما لازمش en poche من le côté تاع le crayon. Pour le pochage, نديرو un bâtonnet قدام l'autre et on appelle ça une cartouchière. نديرو du sucre glace من الفوق et نحطو في le four pendant 8 minutes à 200 degrés. Ensuite, نروحو la crème pâtissière, c'est une recette تاع le chef Philippe Canticini que j'ai modifié un petit peu. نديرو 250 g تاع الحليب يسخن داخل une casserole ونديرو 40 g de jaune d'œuf مع 42 g تاع le sucre et 22 g تاع la maïzena داخل un récipient. نخلطوهم bien et نزيدو un petit peu de vanille liquide dans le lait. Et غير يسخن الحليب ديالنا on le verse داخل le mélange. Et هنا سيو ما ديروش كيما هنايا ما ترموش الحليب partout. نرجعو كلش داخل la casserole et on mélange حتى تولي notre crème épaisse. Et نزيدو 20 g de beurre froid en petit dé. Et 2 feuilles de gélatine اللي كنا درناهم داخل الماء بارد pour qu'elles ramollissent, c'est-à-dire باش يولو طريين. نخلطو كلش puis نديروها داخل un récipient et on la filme au contact. Puis نحطوها تبرد au frigo pendant 1 heure هكاك. Ensuite نديرو notre crème pâtissière داخل le pétrin avec accessoire fouet. نخلو le pétrin يدور à vitesse maximale حتى وين تولي la texture ديالها parfaite باش نديروها في la poche à douille ديالنا. Ensuite, نروحو le montage تاع notre gâteau. نديرو la crème pâtissière فوق notre biscuit et نزيدو العينة ديالنا كي نحولها العظم ديالها bien sûr. Et نكملو هكا chaque étage. On racle les bords avec une spatule باش يكون عندنا un effet propre. Puis نديرو du sucre glace من الفوق. Et voilà, إلا عجبتكم la vidéo ما تنساوش ديرو j'aime, de vous abonner et de partager. À la prochaine!